नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रान तुमकां सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. रापणकारांक मार्केटाक बसपाक जागो दिले उपरांत खंयच्याच नुस्तेकाराक मार्केटा भायर बसपाक दिवचे नात. महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन दिल्या शिटकावणी. सुरबनवाडो पेडणेच्या लोकांच्या उदका खातीर बरेच हाल. उदकाची तळी बांदून दिवपाची थळाव्या लोकांची मागणी. आणि यासीन भटकळ भागाचो रावतालो. एनआयओचो पंगड चौकशे खातीर गोंयांत. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. सोमारा आमदार बाबूश मोन्सेरात, नगरपालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स आणि उपमहापौरांनी मेळून मार्केटाची पळोवणी करून रापणकारांक बसपाची सुवात निश्चित केल्या अशें महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी सांगलां. एकदा रापणकारांक मार्केटान भितर बसपाक जागो दिले उपरांत खंयच्याच नुस्तेकाराक मार्केटा भायर वचपाक दिवचे नात अशें तांणी मुखार सांगलां. कायदो सगळ्यांक सारको आसपाक जाय अशें म्हणत रापणकारांक योग्य न्याय दितले अशें तांणी सांगलां. पणजेच्यान मुखेल संपादक दर्शन लोलयेकार हांचो खास रिपोर्ट. Babush Monserrat, the leader of our panel, Commissioner, Market Chairman, Deputy Mayor and myself had a meeting at the market at night at 8 o'clock. Well, that was the time the market is quiet, to find out the ways and means where they'll sit. And it was already decided where this fisher Ramponkar people should sit. Then it so happened that the Panjim fair came, furniture fair, and the Ganesh Chaturthi. So our staff and our inspectors were busy with them. And the commissioner has promised me that he will do it immediately after Ganesh Chaturthi, so that the manpower will be there and everything will be there. Now I am not aware whether the commissioner has put the Ramponkar inside or not. I am hearing from you. I have also moved a note. Is there with you? There is a note I have moved yesterday itself to the commissioner. Today we have sent asking him what is the status of Ramponkars, whether they have been shifted inside or not. Once the Ramponkars are shifted inside, nobody else will be allowed to sit outside. Commissioner with a strong hand will deal with it. I have full faith in the commissioner that he will do it. Laws should be equal for everyone. If Ramponkars are put inside, no other fisher community will be allowed to sit out. I am 100% with Ramponkars because Ramponkars are the traditional people, and I am confident that the commissioner will do it. गोंयांत दिसपट्टो उदकाचो प्रस्न वाडतूच चल्ला. लोकांक नळाच्या उदकाक लागून ताटकळत रावचे पडटा. मात सुरबनवाडा पेडणेच्या लोकांक तांच्या स्वताच्या गांवांत तळी आसून लेगीत उदका खातीर बरेच हाल काडचे पडटा. तळयेची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ल्यान थळावे लोक तळी बांदून दिवपाची मागणी करतात. फकत निवडणुका वेळार आयिल्ले राजकारणी तळी बांदून दिवपाचे उतर दितात. मात वेंचणूक जाले उपरांत सगळे विसरतात असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. हे विशीं पेडणे नगरपालिकेची नगरसेविका नूतन आरोसकर हांकां विचारले तेन्ना तळये संबंदांत फायल तयार करून नगराध्यक्षाकडेन सही करपाक दिल्ल्याचे तिणें सांगले. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. आम्ही पियेता, कपडे धुता, आमची भुरगीं आख्खी भरता, व्हांवता, पडटा, आमची भुरगीं हेवटेन येता, भंय दिसता पडत बी म्हणून. पूण आमी कितें मागता, ह्या सरकारान आमची तळी बेगींतल्या बेगीन बांदून दिवची अशें मागता. आणि हे तळयेक लागून आमची बांय सुद्दां आतां ती पडप गेली, बांयोय पडटली सगळी घाण वचन हे घाणीन आमी आतां हे अशें उदीक पिता काय करता आनी भुरगीं आमची कितें जाता. तुमीच कशें म्हणून हे तर खावपाचें आमी हे उदीक तेंच्यांनी आमची काळजी घेवपाची हे तळयेची आणि बांदून दिवपाची. आमचे हाल पळोवनच आमी खंय खंय उदकाक वचपाचे. आणि कितें बांदून सदीच तशी मत्ता घालून गेले काम भायल्या माणसां परवा आमकां आमकां सदीच पटयता तशें. मेजरमेंट काडटानी तळी गरिबाक ही आमकां तळी सरकारान बांदून दिल्ली, पण ही सरकारान परत आमची तळयेचो येवन वयता, फोटो मारून वयता, कितें करून वयता. परतून सगळे म्युनिसिपालिटीन येता, फोटो मारता, मत्ता मागता, आमकां तळी बांदून दिता म्हणून सांगता. तेन्ना आमकां तळी दिना बांदून. आमी कितें करचें आतां? आमच्या उदकाचे हाल जाले. आमी तिकडे वयता कोटकारवाडे आनी उदीक हाडटा. हांवें म्हाज्या तरेन खूब प्रयत्न केल्ले तळयेच्या बाबतींत. फक्त एनओसी खातीर, भाटकाराच्या एनओसी खातीर
तळयेचो प्रॉब्लेम उरलेलो. भाटकार आसा पळय न्ही तो ऑब्जेक्शन हाडटा, आपूण बांदून दिवचो ना म्हणून सांगता. पण लास्ट टाइम पहिले 2 वेळा बांधले त्यांना भाटकराचो खंयच प्रश्न येवंक ना, कारण देवस्थानाची प्रॉपर्टी ती. तसोच प्रोसेस करूया ना आता तसोच प्रोसेस केला आणि आमची जी फायल आसा पळय न्ही ती ऑलरेडी रेडी जाल्ली आसा. NIT केल्ली आसा. फक्त आता टेंडर काढून वर्क ऑर्डर दिवपाची आसा. बरं केन्ना पर्यंत काम जातलें अशें तुमकां दिसता? हांवें सगळी फायल रेडी करून दवरलेली आसा आणि चेअरपर्सनान कितें म्हाज्या म्हायती प्रमाणे चेअरपर्सनान कितें सांगलें की आपणे टेंडराचेर सायन मारल्या वर्क ऑर्डर काडली. पण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हे तेणी कितें सांगलां पळय न्हू तें खटें. अजून सायन मारलेली ना ना तेणी सायन मारूंक ना आणि अजून ती तशीच पेंडिंग आसा. तशीच पेंडिंग आसा. मागीर बरोबर आसता कित्याक तेंच्यांनी खोटिंगपणा केली न्हू. सायन मारिनासतना मारली म्हणून सांगली म्हटलें हे फटिंगपणा करता अशें जालें न्ही. म्हणून म्हाका लोकां बरोबर रावन सपोर्ट करचो पडलें. कांय दिसां आदी भारत नेपाळ शिमेर अटक केल्लो आकांतवादी तशेंच इंडियन मुजाहिद्दीन हे संघटनेचो फुडारी यासीन भटकळ हाका NIAन खासा विमानांतल्यान चवकशे खातीर गोंयांत हाडून गोंयांतल्या कांय सुवात्यांनी ताका व्हरून हाडलो. 28 ऑगस्ट ह्या दिसा भटकळाक भारत नेपाळ शिमेर अटक केल्ली. तो 5 बॉम्बस्फोटाचो सूत्रधार आसलो. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेन भटकळाक गोंयांत हाडले उपरांत गोंय पुलिसांचे मजतीन ताका हणजूण कळंगूट कानोळे तशेंच हेर कांय दर्यादेगांचेर तशेंच गोंयांतल्या कांय म्हत्वाच्या सुवात्यांचेर व्हेलो. 2011 ते 2012 ह्या वर्सा यासीन भटकळ नांव बदलून अंजुणा जर्मन बेकरी आनी शापोरा एका घरांत रावतालो. 1 वर्स आपूण गोंयांत आशिल्ल्याची म्हायती दिले उपरांत NIAचे पथक ताका घेवन गोंयांत आयिल्ले. यासीन भटकळाचे वागातोर घरांत आशिल्ले सामान NIAन जप्त केला. ब्युरो रिपोर्ट RDX. आणि आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, landscape development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दृश्य अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Goa's first Junior MasterChef registration started. Workshop, audition and competition at the Institute. First prize winner ₹1 lakh. Trophy 3-night stay. Runner-up prize ₹50,000. Admissions open of 6 months and 1 year hotel management. Log on to www.saidadamanagement.com. Telephone number 9158767634. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयचो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर गोंयच्या पर्यटन वाडयतलो म्हूण सांगता. मात गोंयची राजधानी आशिल्ले पणजे शाराचे सुशोभीकरणा खातीर ताणें एकूय फंड दिवंक ना अशें म्हणत फकत तोंडान उलयले म्हूण जायना अशी टिका पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी केल्या. पणजेच्यान मुखेल संपादक दर्शन लोलयेकार हांचो खास रिपोर्ट. पणजे टुरिझम गोंयचो टुरिझम मिनिस्टर मिस्टर परुळेकर सांगता की टुरिझम आपण व्हडलें हितून करतलो. ताका म्हाका विचारूंक जाय तेणे एज टुरिझम मिनिस्टर CCP कितके पयशे दिल्ले आहा सांगचे. ब्युटिफिकेशन ब्युटिफिकेशन कितके दिले आहा बेश्टे उलयले म्हण जायना. तो जर्मनीक गेलो, पुर्तुगालाक गेलो, थिंगा टॉयलेटी आसा वयता थिंगा टॉयलेटी आसा चार्ज जाता. तूं मॉलान देखून गेलो जाल्यार यू हॅव टू पे $1. जर्मनीची मॉलान गेला हांव पेड €0.5 टॉयलेटीन वचपाक. कित्याक हे टॉयलेट प्रायवेट कंपनी चलयता. ते फुकट कांय काम करना. कित्याक सरकारा कडेन दिल्यार कांयच जायना. म्युनिसिपालिटी दिल्यार कांय जायना. प्रायवेट लोकांक दिल्यारूच जाता ते. भाजपाचे प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार आशिल्ले गुजराताचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपले वैवाहिक स्थितीची म्हायती जाहीर करची अशी मागणी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सचिव आणि गोंयचे राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक हांणी केल्या. तशेंच गोंयांत खासा दर्जो दिवप सध्या तरी शक्य ना अशें केंद्र सरकारान स्पश्ट केले असले तरी हो विशय संसदेन चर्चेन हाडपाक आपूण यशस्वी थारला अशें तांणी मुखार सांगला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. He has been nominated to be the BJP candidate for post of Prime Minister. Modi has kept the column regarding his marital status as blank. Obviously, assets regarding spouse blank, and that's whatever this is. Now this option of keeping a vital column in the nomination paper blank will not be available to him. Private member resolution or bills are basically put up before the House to have a discussion. In some assemblies like Goa, so many resolutions are put and some of them are minor, they are accepted also by the government. By and large, they are brought for the purpose of focusing an issue. If a debate takes place, that is the first step towards achievement of that issue. And I will take you a bit to the procedure that every session mostly I used to give notice of private member resolution or bill as regards the subject of special provisions, which is popularly called as special status. But I am putting on record that the resolution moved was also not properly worded for a central government to get an idea as to what the Goa government wants. Even in future they have to explain it. राज्यात 50,000 हेक्टर जमिनीचेर जावपी भात लागवडीचे प्रमाण 20,000 हेक्टर उणे जावन सध्या फकत 30,000 हेक्टर जमनीन भाताची लागवड जावपाक लागल्या. उणे जाल्ले प्रमाण हुस्को करपासारखे आसा अशें मत भारतीय कृषी विज्ञान संशोधन केंद्राचे संचालक डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंग हांणी उक्तायला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. First about our institute. Our institute is basically a multidisciplinary institute. And there is need of today, because if you look at Goa,
the holding size is going to reduce day by day. So we can't depend upon the only one sector. So our institute is working the farming system approach, where we can go for plantation crop, animal sector, fishery sector, as well as the entrepreneurship. So for example, rice. Earlier we have 50,000 hectares area in the rice in Goa, but now we have hardly 31,000, I can say, hectares in the Kharif season. 5 subdivisions you can see in the Goa, and slowly we are going to cover all 12 divisions, and wherever we have the dairy sector very strong. Even that we have some tribal sub-plant program. In that we are going to provide the milking machines. There is a group of farmers. They are going to provide the milking machines where they can go for milking very fast and they can get milk more. Because for any cow there is some timing. In that time you are not going to take the milk, you are not going to milk. So for that we are going to provide the milking machine, so a self-help group can be made and they can go for this, use the machine also. So the machines will be given on subsidy or No, we are giving free of cost. How many machines you can give? Any number of groups? No, it will depend upon the users. For example, how many teams are given? 6? 6 machines. 6 machines are already given. We have given 2 Netrauli side. Again we have given like that. So we are going to and 2 more we are going to, in that regard we are giving free. And what is the plan for future? How many you want to? No, it depends upon the needs. Need. Because without needs we are not going to give. Because they know they will keep some, but it is free. So we are going to see the animals. We are going to see how many groups are there. We are going to see whether they have a self group or not. Even they are going to see the account also, whether they have account or not. Suppose there is some problem in the machine, and how they are going to maintain it. Then we are going to provide. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विसव. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Siddharthi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149. विसवा उपरांत तुमका येवकार. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर राजकारणी कितें उलयतात तांकां दिसता जाल्यार तांणी पणजी महापालिके कडेन उलोवचें अशें महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी सांगलां. वांयगणी येवपी प्रकल्प कोयर प्रकल्प न्हय तर उरिल्लो म्हाल घालपाक केल्लो जागो अशें महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी स्पश्ट केलां. Who has been dumping the quarries? You have asked for a permission. We have asked for permission. It is better to fill the quarries than to keep it like that. What ancient time? Now since elections are round the corner, Lok Sabha is round the corner, all politicians will talk in different way. Let them fight elections, Lok Sabha elections, let them win, and then let them talk about CCP. Quarries nearby, we have done it in this thing. It is not garbage, but we can dump debris, we can dump the trees which have been cut along the roads. You see, not garbage. So what is the big this thing? If we could do it in Donapal on the Raj Bhavan road of dumping debris and cutting and pruning of the trees, those branches, if we can dump there,
Why we can't dump in the quarries? What big thing in it? Those people from that area are not filling their stomach in a penny market. If that is so, I will remove everybody from my penny market. Let the MLA of the concerned this thing give them the bread and butter. Don't make me open my mouth and act tough. ऑस्कर डिसोजा हांणी सदांच लोकांक दिल्लो शब्द पाळ्ळा अशें मत मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी उक्तायला. म्हापसा नागरीक गौरव समितीन आदले नगरसेवक ऑस्कर डिसोजा हांचो 65वा वाडदिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, आमदार ग्लेन टिकलो, नगराध्यक्ष संदीप फळारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. नॉर्मली जो मनीस काम करता तो पॉप्युलर सगळेकडे आसता असो ना, खरें तरी कचरो लोक आसता. पूण हांवें इतके धरून अशें पळयलें की ताका जवळ जवळ कोण ताचें वायट उरलेले हांवें केन्ना पळोवंक ना. आनी ही कॅप्ट फ्रेंडशीप, ही कॅप्ट हीज वर्ड. आयज पार्टी बरोबर आनी बारीक पयले पार्टी बरोबर तो रावलो, आमच्या बरोबर रावलो. देर वॉज नो क्वेश्चन. ही सेड आय talk to him first and I तुका जाय आपूण ना तुका जाय ताका कर, we will back him up. आनी तशें बॅकअप केलें. ताका बरी सावध उरलेले हातून बरी सावध मेळूं. I pray to the God that he recovers and remains. आयज आमी खोशेच्या दिसा एकठांय जाल्ले आहा. कितकीशीं वर्सां जाल्यार आमी ऑस्करच्या वाडदिवसाक येतात. म्हाका याद जायना कितकी वर्सां जाली जाय पळय ती. सदांच हांगासर नाचलो पळय तेन्ना हांव एक फावट आश्रमांत आसलो. ऑस्कराच्या बड्डेक कोणें तरी म्हणजे मोठ्या मनशान व्यक्तीन येवपाक जालें आनी मनोहर पर्रीकराक सांगलें बाबा तुवें वचपाक जावना घरा कडेन. म्हणटकच ताणें टायम काडून मुद्दम ऑस्कराच्या वाडदिवसाक तुका विश करून गेला. म्हणटकच आमची हजरी पर्सनल कशी आसतालीच हांगासर हे घरांत. आनी सांगपाची गोष्ट म्हणजे ऑस्कराची वळख करून दिवपाची कोणाक गरज ना. ऑस्कराचे बरें उलोवपाची गरज ना. आयज जी संख्या जमल्या पळय तेजे बरेपणा खातीर इतके वर्सांचे बरेपण ताणें जोडलां, आपले इश्ट जोडल्यात पळय, आयज सगळे लोक हांगासर हजर आहा. Bill has worked wonders, worked for the downtrodden, for the poor people, and only one thing we hope and pray that today God gives him and a miracle happens that he gets back his health, because anything can happen. God is always there. Today whatever is there is because of the above. आणि आता खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. रांपोणकारांक मार्केटाक बसपाक जागो दिले उपरांत खंयच्याच नुस्तेकाराक मार्केटा भायर बसपाक दिवचे नात. महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन दिल्या शिटकावणी. सुरबनवाडो पेडणेच्या लोकांच्या उदका खातीर बरे झाल. उदकाची तळी बांदून दिवपाची थळाव्या लोकांची मागणी. आनी यासीन भटकळ वागातोर रावतालो. NIOचो पंगड चवकशे खातीर गोंयांत. आनी हेचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.